फिल्म ना कौन लड़ई आ लड़ई कौन घर भितर झाड़ा मार कर से कला कौन भूल कला ठीक अच्छे से तो कहला मत ए सर्टिफिकेट दे दियो कहीं मो टाइम ना कहीं अशोकपति मुझे जानवर जी जानी अशोकपति को से ए सर्टिफिकेट निएनि प्रयोजक और निर्देशक वेदना भितर केते कष्ट मन कष्ट कहीं मुझे फिल कर आज ए प्रोड्यूसर कहीं गोटे प्रयोजक पुनी कम खर्च नु 1.5 कोटी खर्च कर फिल्म रे आ पर्दार देखा जाऊँगी जेहेतु रिलीज थी काली पूजा से प्रमोशन बहुत जोर करते दर्शक डिमांड भी थिला पिक्चर प्रति तेणु लास्ट मोमेंट एमती से चोट खाइले माने कही हेनी कि सही हेनी बर्तमान से बॉम्बे पठेदेले मतलब बॉम्बे जाइए करने टाइम लगे मतलब टाइम लगे रिलीज करें मत कहूँ गोटे प्रयोजक से प्लानिंग करता कि मो फेस्टिवल रिलीज कले 3-4 दिन छुट्टी पाइबी कम से कम 3-4 दिन मोर फुल गले पैसा आसबार फेर संभावना बहुत थाए तेणु से प्लानिंग करते किंतु मत देखो आम जानते ओडिया सिनेमा प्रति केमती बेमातुर हो गत दशहरा देखो 2टी ओडिया फिल्म रिलीज होता बड़ पिक्चर भल सेल भी था किंतु गोटे कांतारा फिल्म रिलीज हो बोली देखो ओडिया फिल्म उठेदेले यहाँ केत बड़ सांघातिक मैं कहतु गोटे पूजार 2टा पिक्चर चलूला उठेदेले तेणु बर्तमान काली पूजा गोटे रिलीज होता एत बड़ पिक्चर लड़ाई प्रयोजक नुआ किंतु निर्देशक किए अशोकपति जार ना चले मुझे शुणी आश्चर्य हली आमर सर्टिफिकेट दिया हुए सेंसर सर्टिफिकेट गोटे अच्छी यू सर्टिफिकेट जोटा फैमिली पिक्चर अल्प किसी भैलेंस थे यू ए दि जाए एटा हूँ लास्ट को दि जाऊला देखु बर्तमान मुझे शुणा पाइली एवं निर्देशक प्रयोजक कहले लाइन रे जो 4टा पिक्चर को सेंसर दिखाई देखु गोटे दर्पण पिक्चर टाइटल कौन जना पड़ी दर्पण पिक्चर ताकू दिगला ए सर्टिफिकेट कौन पाए देखु बर्तमान रिलीज हम आमर वास्तव दिगला देखु सी भी ए ता माने कौन शंभु ताकू दिगला ता माने कौन तुम मेंटालिटी हूँ ए दबा एटा हूँ देखो आज मुझे एटा हूँ सांघातिक सर्टिफिकेट एटा कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर आम एक्सेप्ट करूँ ए माने हूँ आडल्ट तेणु फैमिली ओडिया पिक्चर एत ए साइड देखला मैंने डर देखापी तेणु बहुत माइनस तथापि देखो अशोकपति गोटे एत भेटेरान डायरेक्टर से तो केवे खराब बन से एक्सपीरियंस अनुसार देखो सब बड़ पिक्चर कमर्शियल पिक्चर जदि अशोकपति गोटे आजिका कमर्शियल पिक्चर जो हिट हो देखो एनिमल आज यंग जेनेरेशन पागल देखापी एनिमल आमर तेलुगु कार्गो मार्को मार्को गोटे पिक्चर देखो माने हिरो खाली हणाहणी कर पिक्चर गोटे पिक्चर हिट से फिल्म ओडिशा रू कोटी कोटी नहीं पड़ुछि जदि अशोकपति गोटे प्रयास कला कि आम ओडिया फिल्म भी कौन हिंदी तेलुगु भी कम नुह कौन भूल कला मत कहतु कहीं ओडिया पिक्चर बर्तमान ओडिशा चलुनी ओडिया फिल्म बर्तमान पैन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड देखुं डिजिटल है आज्ञा एट ए टाइम ओडिशा बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब चलो तो से कौन भाविए आम ओडिया पिक्चर से पुराना काल अच्छी यंग मास केम देखिए जदि अशोकपति प्रयासटा कले गोटे नुआ हिरो इंट्रोड्यूस कर फिल्म ना कौन लड़ई आ लड़ई कौन घर भितर झाड़ा मार कर से कला कौन भूल कला ठीक अच्छे से तो कहला मत ए सर्टिफिकेट दे दियो कहीं मो टाइम ना कहीं अशोकपति मुझे जानवर जी जानी अशोकपति को से ए सर्टिफिकेट निएनि से यू ए नब कहीं से ओडिया फिल्म बनाऊँ बट ठीक अच्छे टाइम ना जदि भी सी कहला मतलब ए सर्टिफिकेट दे दियो कहीं एनिमल दिखाई सब कुछ दिखाई तो मत दियो मत कहूँ घमाघोट गोटे ओडिया पिक्चर मुझे देखी हणाहणी चलता ताकि सर्टिफिकेट मिलला मो पिक्चर आई लव यू 2 को देखो मत यू सर्टिफिकेट मिलता कि मिलता मत लगुच मत जहाँ मोर एक्सपीरियंस एवं जो सेंसर ऑफिसर आसो जो मैंने सेंसर जूरी मेंबर अच्छा से मैंने टाइम सांगे जाऊना मत जहाँ लगुच कहीं लगातार 4टा पिक्चर को कहीं ए सर्टिफिकेट ओडिया फिल्म कौन ये नुह
ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ କିଏ ଅଛି ସେସବୁ ମେମ୍ବର କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଇଏ ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗନ୍ତି କି? ନା 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 ସେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାଏ ସେଇ ପଇସାରୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ କି ଡିନର ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଶୋରେ ଦେଉଥିଲା ଖାଇବାଟା କାହିଁକିନା ଆମ କାମଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ ଇଏ ହେବ ସେ ବି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ କିଛି ଦେଉଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ହେଉଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଇରାଣ ହେଲା ସେନ୍ସର ପାଇଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଏଇଟା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକ ପତି ପ୍ରତି ମୋର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛି ଏଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କେବେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭୟଭୀତ କି ଆପଣ? ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଯଦି ଅଶୋକ ପତି ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦିଏ ହେଲାଣି ସିନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହଁ ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଭେଟରାନ୍ ନା ତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ତା ନାଁ କାମ କରୁଛି ଯଦି ଅଶୋକ ପତି କଲେଣି ମୋତେ କେନ କରିବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ପତିର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଯାହା ପୁଅ ସାପ କାମୁଥାଏ ସେ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ନୂଆ ହିରୋକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଦେବୁ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମେ ବି ହେଇପାରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହଁ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଶୁଣ ଯାହାର ଚୋରି ହେଇଥାଏ ସେ 10ଟା ଲୋକକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ଇଏ ନେଇଛି କି ସେ ନେଇଛି କି ତେଣୁ ସେ ବସିକି ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ କିଛି ବନେଇଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଇଏ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ସାର୍ ଏଇ ହିରୋଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଆଗକୁ ନ କରିବାକୁ ଚକ୍କରେ ଆମର କିଛି ପୁରୁଣା ହିରୋଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି କି? ନା ସେଇଟା ହିରୋଙ୍କ ହାତ କି କାହା ହାତ ମୁଁ ସେଇଟା କହି ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ମୋ ପିଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଳେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ମୋ ହିରୋକୁ ଉଠେଇ ଦେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ତାର ବି ସେମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନୂଆ ହିରୋ କାହିଁକିନା ଅଶୋକ ପତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଶୋକ ପତି ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋ ଆଣିଛୁ ମାନେ କାଳେ ହେଇଯିବ କି କାଳେ ଅଶୋକ ପତି ନୂଆ ହିରୋ ନେଇଛି କାଳେ ହେଇଯିବ କି କାହିଁକିନା ଟ୍ରେଲର କଥା କହିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତାର ମେଟେରିଆଲ ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି ଖୁସବୁ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଯେମିତି ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କଭରଟା ଖୋଲିଦେବେ ମହମ ବାସ୍ନା ହେବ ତେଣୁ ଅଶୋକ ପତିର ଫିଲ୍ମର କ'ଣ ଦମ୍ ଅଛି ତାର ଗୀତ ଟ୍ରେଲର କଥା କହିସାରିଲାଣି ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଡରିକି ନହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ କିଏ କରିଦେବେ କି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତୁମେ ବମ୍ବେ ଯାଅ ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ଦିଅ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବିନି ତେଣୁ ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋତେ ମେ ବି ଥିବ ମେ ବି ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାଧାନ ଉଚିତ।